panahon sa ato. Nagtagaan ang maadjong panahon karon. No, pila ra daw si Juan karon init jud ta. Nagtagaan jud ang maadjong panahon para masudayan ka sa atong tagsa sa produkto sa kultura, no? Atong pagpakan ng Ginoo. Sa ato sa kamahal na patrona, ang Immaculada Concepcion, sa atong mga bisita karon, sa atong mga farmers na nanin karon, na si Ma'am Elma, ang atong municipal agriculturist, no? Mga mag-uuma, mga mangingisda, maadjong puntag na itong tanan. Welcome sa usa ka labing unang activity nga atong giandam para sa Fiesta Celebration 2025. Kininglan yun sa usa ka aqua trade fair, usa ka labing dako nga bahin sa atong fiesta. Nga angay ngayon kini kay diri sa ato makita ang bahandi sa Ilongos, ang bunga sa inyong kakugi, inyong kusog, inyong walay oras nga pagpaningkamot sa arong tuiga, daghang kalisdanan niabot sa kalamidad, krisis, ug daghang pagsuway. Apan hangtod karon nagbarog gihapon kamo. Nagkalain ang krisis sa tunagian, na Bagyong Tino, na Bagyong Wilma, napay ESF, pero mapasalamaton niya po nga ni-survive ng tanan-ana. No? Karon tugutin ko ninyo, ipaabot ako ang pananaw sa inyong lokal kagamahanan sa agrikultura, magpabiling unod o pulso sa atong NGO. Kung dili lang kutob sa pagpasa o pagpasalamat, kung kita'y na kung maglantaw o visyon na klarong mga lakang para sa kaubaon sa inyong sektor. Una, isa sa atong lakang magtukod kita mga mga higpit nga sustainable diin ang matang pamilya adunay klarong pamaagi sa pag-ani sa pagpadagan sa ilang produksyon ug mas gamay nga gasto ug risgo. Ikaduha, it is my vision na mutabang ko sa mutabang ang NGO sa paghimo sa mga pispan para sa atong mga farmers mapakabuhi og tilapia para kini sa dugang kita sa inyong panimalay ug dugang supply sa merkado nga gikan mismo dinhi sa atong lungsod. Ikatulo, plano na ko nga akong panapdan ang atong vegetable farming. Dili lang sa mga tanong ug anad na apan lakip na ang mga carrots, lettuce, uban pang mga leafy green vegetables nga dako kayo demand ug taas ang value. Ikaw pa atong palikunon ang mga pangisda sa industriya sa pangisda, kinahanglan sa pagtukod og Batapay Fishport. Usa kini kadakong proyekto nga naghatag og kasayon sa pag-unload o pagbaligya sa pagproseso sa isda o pag-abli sa mga daghang oportunidad sa atong mananagat. Kung daghan pa kayo ang plano na musunod, kaya ang among tumong klaro nga ang among pananaw dili radambo atong tumanon kung imuong realidad at atong idalaglang Ilongos. Maghiusa kita sa pagtukod sa usa ka Ilongos na mas produktibo, mas malingkod o mas damdagan o akaw-baon. Daghang salamat, malipayong Pasko o malipayong pista na atong tanan ug angat ka Ilongos.